सीमा टपिला वायरल फोटो कारण पुणी थे श्रीमंदिर भितर फोटो वायरल हो सोशल मीडिया रे आशीर्वाद 945 आईडी रु ये फोटोटी वायरल हो रत्न सिंहासन रे माने एथर सीधा रत्न सिंहासन रे महाप्रभु जो बसंती से फोटोटी वायरल हो जहाँ आमे तो देखई पारिबु नाही किंतु मोटामोटी याकु नहीं जेहेतु अति निकटरू महाप्रभु को फोटो जड़े व्यक्ति उठेइछंती प्रतिक्रिया उठा स्वाभाविक श्रीमंदिर भितर फोटो सह बाहर निज फोटो उठे से अपलोड करछंती। एटी प्रश्न आसुची कड़ा सुरक्षा सत्वे किभली मोबाइल भितर को किए नेले से प्रश्न बार्चिटी आसुची। सिंहद्वार थाना रे मामला रुजु होईची निज आडू पुलिस मामला रुजु करी तदंत करुची घटनार तदंत आरंभ होइतबा एसपी सूचना दैछंती। श्रीमंदिर सुरक्षा पर मध्य यह एक बड़ प्रश्नवाची सृष्टि करछि बारंबार एभली घटना जेतु घटुछि तीव्र प्रतिक्रिया प्रकाश करिसेंती सेवाद एस संपृक्त व्यक्ति विरोध में दृढ़ कार्यानुष्ठान पई मध्य दाबी होइछि। आज गणमाध्यम आम जानवा पाइलु कि गोटे फोटो सोशल मीडिया रे सर्कुलेट होउछि जहाँकि किसी व्यक्ति देइछंती जो कि से क्लेम करुछंती कि से रत्न सिंहासन फोटो नहीं से इनफॉरमेशन जमती भी हमको मिलला आम इमिडिएटली सिंहद्वार रे गोटे केस रुजु करिछु या बाबद रे केस नंबर 233 सेक्शन 30 A 4 क्लॉज C श्री जगन्नाथ टेम्पल एक्ट अंडर रे केस रजिस्टर करा है गोटे इंस्टाग्राम आईडी देखा जाउछि से आईडी बेस रे आम केस रजिस्टर करिछु जहाँ मीडिया माध्यम रे हमको जना पड़ता सोशल मीडिया रे सबु प्रकार रो इन्फॉर्मेशन हमें कलेक्शन करिवु और इमिडिएटली या उपरे ये फोटोर सत्यता कौन अच्छी ता पछरे ये माने को सिचुएशन रे के व्यक्ति नहीं छी कि ताकू क्रिएट करी छी से सबु विषय रे पता लगाइबु आउ जदि भी ये विषय किए दोषी पाए जाउछि ता उपरे कड़ा से कड़ा कार्यानुष्ठान जमती कि हमको इन्फॉर्मेशन मिलला हमें इमिडिएटली पुलिस इन्फॉर्मेशन रे ओन इन्फॉर्मेशन रे केस रजिस्टर करिछु आ सबु इन्फॉर्मेशन हमको मांगिबा को पड़ुछि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जोठी भी ये सबु प्रकार फोटो या हमको विजिबल हेछि तापर सेठू इन्फॉर्मेशन आछिले ही आमे किसी आगु को जाई पारिबु इमिडिएटली इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म थ्रू आनिबा को हमर साइबर टीम लागि छंती आमे ये जो घटना हुई हेछि ता ऊपर तदंत आरंभ करिछु और इन्वेस्टिगेशन रे जो प्रकार रो भी ऑफेंस रिवील होबो सब आमे ता पछरे लगाइबु और जल्दी से जल्दी ये लोक की अछि ताको खोजिबा चेष्टा आईन व्यवस्था पे आमर जी जड़े दक्ष प्रशासक अरविंद सार अच्छा आम अनुरोध करा केमती खूब शीघ्र या आईन व्यवस्था करूँ परिचालन कमिटी आलोचना हो बारंबार ये जिन बढ़वे लगी कमिबार ना आज रत्न सिंहासन फोटो भी भाइराल है तेणुक सी जो लोक कले से लोक कौटू आइले कौली भाव में गले सुरक्षा जांच कौली भाव में जगीला क्या देहरे कले हिडन कैमेरा कले ना कैमेरा कले ना बटम कैमेरा अच्छे आजिकल कलम भी कैमेरा आसुच्ची तेणुक क्या देहरे है ताकू भी जांचर आवश्यकता रही आईन तुरंत आईन व्यवस्था आसू एवं आईन टाक आलोचना करबा पूरी सीनियर रिपोर्टर शैलेन्द्र आचार्य जोड़े शैलेन्द्र जो भली भाव में बारंबार मंदिर भितर फोटो वायरल हेबा वीडियो वायरल हेबा ताकू नहीं जो भली तंबी तूफान विभिन्न समय होईची किंतु ये तो अति सांघातिक स्थिति हो गला कारण सीधासलख भाव में महाप्रभुंकर रत्न सिंहासन रत्न बेदी उपर फोटो वायरल हेबा ये साधारण जिनिस नुहे कारण रत्न बेदी फोटो को वायरल करने एते सुरक्षा सत्वे मंदिर भितर को केमिति मोबाइल गला बा अन्य कौन फोटो उत्तोलन करने सामग्री जाई पारला से ही बड़ प्रश्न सृष्टि करुछि। निहाती भाव में गोटे सांघातिक कथा बोली कहुई पार कारण पूर्वर जिते सब वीडियो बा फोटो भाइराल होची आमे विभिन्न समय देखीचे ताहा श्रीमंदिर बाहर बेढ़ा बा पाट अगणारू थी ही फोटो वीडियो नि परवर्ती समय सोशल मीडिया रे अपलोड करा जाउची। आप देखो पूर्व गोटे नजर रही गुंडीचा मंदिर आड़प मंडपर गोटे फोटो मझे भाइराल होता जहाँकि जन्मवेदी फोटो और से पुलिस विरुद्ध में कार्यानुष्ठान ग्रहण करता एवं सब सांघातिक कथा हूँ श्रीमंदिर भितर काट निकटरू रत्न सिंहासन स्थित चतुर्धा विग्रहर फोटो निआई आशीर्वाद 945 जो इंस्टाग्राम आईडी रही
ସେଥିରେ ଅପଲୋଡ କରାଯାଇଛି। ମାନେ ଶୈଳେନ୍ଦ୍ରଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ଯେ ଯୋଉ ଚେକିଂଟି କରାଯାଉଛି ମୋବାଇଲ ହଉ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସାମଗ୍ରୀ କେହି ଭିତରକୁ ନେଉଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ତାକୁ ମାନେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଚେକିଂ କରୁଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଚେକିଂ ହେଉଛି ନା କେବଳ ଧର୍ମକୁ ଆଖିଠାର? ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭାରତ ବର୍ଷ ଯେତେ ସବୁ ପ୍ରମୁଖ ଧର୍ମସ୍ଥଳୀ ବା ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ଅଛି ସେଠାରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କଡ଼ାକଡ଼ି ଚେକିଂ କରାଯାଏ ଲଗେଜ ସ୍କାନର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଫ୍ରିସ୍କିଂ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମେଟାଲ ଡିଟେକ୍ଟର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି এই ଯେଉଁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାଏ ଯାହାଫଳରେ କି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ବା ଅନ୍ୟ ଦେବାଳୟ ଭିତରକୁ କୌଣସି କ୍ୟାମେରା ବା ମୋବାଇଲ ଯାଇପାରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ କୌଣସି ନା କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳତା ରହିଯାଉଛି ପ୍ରକୃତ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ ହୋଇପାରୁନି। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଶନିବାର ରବିବାର ଦେଖନ୍ତୁ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯାନିଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ସମାଗମ ଘଟୁଛି। ସବୁ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ୱାର ଦେଇ ଛାଡ଼ିବା ସମ୍ଭବପର ହେଉନି। ଏବେ ତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାରିଦ୍ୱାର ଦେଇ ଭକ୍ତ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅଭାବ ରହିଯାଉଛି ଯେ ପ୍ରତି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇପାରୁନି ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଯେଉଁ ସୂଚନା ଦିଆଯିବା କଥା ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ ଓଡ଼ିଆ ହେଉ ବଙ୍ଗାଳୀ ହେଉ ଇଂରାଜୀ ହେଉ ଏବଂ ତାମିଲ ହେଉ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ପ୍ରାନ୍ତୀୟ ଭାଷା ରହିଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସାଙ୍କେତିକ ସାଇନେଜ ବୋର୍ଡ ରହିବା କଥା ଯାହାଫଳରେ କି ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ବା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଅବଗତ ହୋଇପାରିବେ ଯେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ କ'ଣ କ'ଣ ନେବା ଉପରେ କଟକଣା ରହିଛି। ଅନେକ ଭକ୍ତ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏହା ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ମାନସିକତାର ତ ଆଦୌ ପରିଚୟ ନୁହେଁ। ଗୋଟେ ବାହାଦୁରୀ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ବା ବ୍ୟବସାୟିକ ମନୋବୃତ୍ତି ରଖିବା ପାଇଁ ହେଉ ବା ଗୋଟେ ଆମେ କହିପାରିବା ଖାମଖିଆଲି ଢଙ୍ଗରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆଇନକୁ ବେଖାତିର କରି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ସେ ପେନ୍ କ୍ୟାମେରା ହେଉ ମୋବାଇଲ କ୍ୟାମେରା ହେଉ ବା ଆପଣ ଆଜିକାଲି ସ୍ପାଇ କ୍ୟାମେରା ଚଷମାରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ବଟମ୍ କ୍ୟାମେରାର ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି ଏଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ସେମାନେ ଅବାଧରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଫଟୋକୁ ନିଜ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି 24 ଘଣ୍ଟିଆ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ରହିଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଆମେ ଯଦି କହିବା ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ସୁରକ୍ଷା ରହିଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ମଧ୍ୟ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପୁଲ ପୋଲିସ ବା ଜେଟିବି ମାନେ ମୁତୟନ ରହିଛନ୍ତି। କେବଳ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବାହାରେ ନୁହଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାରିଦ୍ୱାରରେ ନୁହେଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ପ୍ରକୃତରେ କହିବା ଆମେ ଯାଞ୍ଚ ମାନେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଯେତିକି ମାନେ ଲିଷ୍ଟ କଥା କହିଲେ ଯେଉଁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ତାର ତାଲିକା ଲମ୍ବା ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିଟି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି ରତ୍ନ ବେଦୀର ଫଟୋ ଭାଇରାଲ ହେଇଯାଉଛି ସେଠି ଜଣେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଭାବିବ ଯେ ତାହେଲେ ତ ଆମର ଯେଉଁ ନୀତି ନିୟମଟି ରହିଛି ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟି କରାଯାଇଛି କେତେ ମାନେ ଟାଣୁଆ ଢଙ୍ଗରେ କରାଯାଇଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏ ପ୍ରକାର ଅଘଟନ ଘଟୁଛି। ଅଘଟନ ବୋଲି ୟାକୁ କୁହାଯାଇପାରିବ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ତଦନ୍ତ ଭାର ହାତକୁ ନେଇଛି କିନ୍ତୁ কিভাবে ভাবে নিষ্কর্ষে পুলিশ পৌঁছি পারিব যেমতি সেবায়তଙ୍କ প্রতিক্রিয়া আমি দেখুলে পরিচালনা কমিটি বৈঠকের মানে আকু উঠাইবার আবশ্যকতা রয়েছে যদি উঠি না কাহিঁকি উঠি না সে মধ্যে বড় প্রশ্ন কাহিঁকি বারম্বার এ সম্পর্কে চর্চা করা যাব না কিছু নিষ্কর্ষ বাহারিব না সাধারণ জগন্নাথ প্রেমীকে এভাবে ঘটনা নিশ্চয় সেমানক মন পাই গোটে কুঠারঘাত ভଳି ହେଉଛି ତେଣୁ ଅନ୍ତତଃ କିଛି ଗୋଟେ ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାର କରି ସେ ଦିଗରେ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଯୋଉଠି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷାର ଗୋଟେ ବୃହତ୍ତର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଦ୍ରେକ ହେଉଛି। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋଚନା ରହିଥିବାରୁ ମତାମତ